Među najboljim serijalima epske fantastike, kao što su Gospodar prstenova, Točak vremena, Pjesma leda i vatre, treba se definitivno uvrstiti i serijal Arhiva olujne svjetlosti, kojeg je napisao Brandon Sanderson, pisac koji je u svjetskim razmjerama poznat po svojoj završnici legendarnog serijala Točak vremena i po serijalu Red magle. Arhiva olujne svjetlosti je plod 10-godišnje pripreme, pisanja i sazdavanja svijeta. Planirano je da se sastoji od 10 knjiga koje će biti podijeljene u 2 seta od po 5 knjiga. Sanderson opisuje planirani tok priče drugog seta od 5 knjiga kao nastavak prvog seta sa pojavljivanjem nekih likova iz prvog seta. U trenutku objave ovog videa napisane su prve 4 knjige, od kojih su prve 2 prevedene kod nas kao Put kraljeva i Riječi blistavosti. O ove 2 knjige ću kasnije u videu napraviti kratak osvrt, ali prvo ću nešto reći o serijalu. Radnja ovog serijala se odvija u Rošaru, svijetu kamenja i oluja, u kojem nevjerovatni silni orkani šibaju stijene i krš toliko često da su oblikovali i životno okruženje i civilizaciju. Životinje se kriju u ljušturama, drveće uvlači granje, a trava se povlači u kameno tlo bez zemljanog pokrivača. Prošlo je puno stoljeća od kako je prestalo postojati 10 svjetskih viteških redova koji su bili poznati pod nazivom blistavi vitezovi. Međutim, njihovi Iver mačevi i Iver oklopi još uvijek su tu, a to su mistična sjačiva i oklopi koji najobičnije ljude pretvaraju u bezmalo nepobjedive ratnike. Zbog njih se čak i vode ratovi i na taj način se dobijaju. Veći dio priče u prve 2 knjige se odvija unutar 2 naroda, a to su Aleti i Čah Keved. Obje ove nacije dijele svoje ljude na klase, prvenstveno na osnovu boje očiju. Oni sa tamnom bojom očiju su uglavnom seljaci, koji čak mogu postati i robovi. Oni sa svijetlim bojama očiju su plemići i općenito obrazovanija vladajuća klasa. Unutar ovih klasa postoje dalje klasne razlike kako za tamnoke, tako i za svjetloke, te svaka od njih ima 10 nivoa. Pored pomenuta 2 naroda, u serijalu ih postoji mnogo više. O sistemu magije koji je prisutan u ovom serijalu bi se moglo pričati dugo, ali ja ću se fokusirati samo na nešto što se zove spren. To su duhovi u zemlji Rošara koje privlače različita stanja ili emocije. Oni su koncepti i ideje kojima je ljudska kolektivna podsvijest dala fizički oblik. Među brojnim oblicima sprena neki su inteligentni, posjeduju samo svijest i čak su izgradili svoje gradove. Oni prirodno borave u drugom svijetu i često prelaze u svijet ljudi. To dolazi po cijenu većine njihove samosvijesti koju mogu povratiti uspostavljanjem veza sa ljudima. Također se spominje da je 10 redova blistavih vitezova crpilo svoju moć iz sprena. Neki od sprena su, na primjer, Sil, koji daje prenaponske moći Windrunnera, zatim Pattern, koji omogućava da se poveže i odbaci duša, a postoje i mnogi drugi. Ubistvom Aletskog kralja jedan rat je već počeo i bjesni krševitim krajolikom zvanim Smrskane ravnice i tu se odvija najveći dio radnje. Aleti ratuju protiv Paršendija, a to su neljudski narod koji je našao svoje utočište na Smrskanim ravnicama, negostoljubivom i jalovom kraju u kojem nema ničega osim beskrajnih bezdana i vele oklopnika koji u njima žive i čahure se. U svemu tome nalazi se Kaladin, čovjek koji se odrekao šegrtovanja za vidara da bi uzeo koplje u ruke sa ciljem da zaštiti svog brata. Međutim, pretvoren je u roba i zahvaćen besmislenim sukobom u kojem se 10 aletskih vojski, svaka za sebe, nadmeće protiv zajedničkog neprijatelja Paršendija. Kaladin je zapravo postao mostar, a mostari su vojni robovi koji su zaduženi da ispred vojske nose teške drvene mostove za prelazak sa visoravni na visoravan. Tako Kaladin i njegovi mostari treba da prežive neprijateljske strijele, ali i bahatost velmože u čijoj su vlasti, visokog kneza Sadeasa. Svijetli gospodar Dalinar Kholin zapovjeda jednom od aletskih vojski
Dalinar je, baš kao i njegov brat, pokojni kralj, opčinjen drevnom knjigom koja se zove Put kraljeva. On počinje da sumnja u svoj zdrav razum, jer mu se prikazuju razna snoviđenja u kojima može da vidi drevna vremena i blistave vitezove. Za to vrijeme, na drugoj strani okeana, mlada djevojka po imenu Šalan pokušava da postane učenica ugledne učenjakinje i zloglasnog jeretika Jasne Colin. Iako Šalan voli da uči, njene pobude nisu baš iskrene i dok priprema drsku krađu, istraživanje koje provodi po nalogu Jasne otkriva joj nagovještaje tajni blistavih vitezova i pravog uzroka rata. Šalan dolazi u fokus priče tek sa knjigom Riječi blistavosti, gdje ćemo saznati i malo više o njenoj prošlosti. U knjizi Riječi blistavosti ubica u bijelom ponovo napada vladare širom Rošara i pri tome se služi svojim zagonetnim moćima kako bi porazio svoje protivnike i uspio im pobjeći. Njegova glavna meta je visoki knez Dalinar Colin, koji je u ratu na smrskanim ravnicama i za kojeg se smatra da posjeduje prava na moć Aletskog prijestolja. Dalinar ima veoma povoljan položaj u ratu protiv Paršendija, ali ubičin gospodar ima daleko dublje pobude. Za to vrijeme Šalan, briljantna ali nespokojna učenica Jasne Colin, se također trudi da slijedi svoj put. Ona je duboko povrijeđena i slomljena, ali to nikako ne želi da prizna. Pored svega toga, Šalan nosi preveliko breme. Mora nekako spriječiti povratak legendarnih praznonosaca i pustošenja koje slijedi za njima. Postoji mnogo tajni koje su skrivene na smrskanim ravnicama koje bi Šalan trebala da istraži, ali i sam dolazak do njih će biti teži nego što izgleda. Za to vrijeme u srcu smrskanih ravnica imamo priliku da se upoznamo i sa Paršendijima. Oni donose epohalnu odluku, jer uslijed dugogodišnjeg ratovanja njih je sve manje. Njihova ratna predvodnica Ešonaj ih poziva da sve stave na kocku i da prizovu iste one nadprirodne sile od kojih su nekada pobjegli. Međutim, posljedice koje bi takvo djelovanje moglo da proizvede su opasne i neizmjerne kako za Paršendije, tako i za ljude, pa i za čitav Rošar. 3. i 4. knjigu nisam čitao, ali one i nisu prevedene kod nas. Ako i budem čitao, možda bude i video o njima. Što se tiče 5. knjige, ona je najavljena za sljedeću godinu, a također napisane su još 2 knjige u kojima se radnja odvija između pomenutih knjiga. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.